Hello guys, nagpadong nami sa city. Ang drive 30 minutes guys. Ay makapalit na jud ko og mga utanon, Baguio beans. Tanaw na ko sa mga utanon nito. Kay makakaon lang ko Baguio beans once a month ra in town kung makaadto mig city. Kalayo in town kay Puyan guys. Province life ako guys. Dili ko city girl, province girl. Ay san. Nindot kayo ang panahon karon. Thank you Lord sa panahon. Alltid på att bygga hus. Jag köpte en tomt där jag vet inte hemma på sidan. Stoppade en hög där som jag på bygga på ett hus. Långt tillbaka, så då den där starka staben var där på Sibu, vet du. Då bläs ju hela huset där, att de hade byggt ett hus då. Ja. Då flög hela huset väck. Det knuste inte, vet du. Oh ja. YouTube och så går vissa kroppen hela tiden för så det är ju alla. Abot nami sa city. Naa nami diri sa city guys. City diri guys. Ang pangalan Haugesund City. Wala kayo ron traffic. Ska du ner på? Siya tiktok. Ska du ner där jag? At pagtagkuan utanon. Wala pa ko'y kwarta kay wala pa akong sweldo, ako lang bana. Wala ko'y kwarta ha, ikay bayad ha. Wala kwarta. Wala sa di kay kwarta, na kay kwarta oy, sige na, ikay bayad. Bankrupt. Bankrupt. Bankrupt sa siya kay paita. Next week pa mong sweldo guys. Sige tagay lang ko diha. Good ha, pawama lang ko mo ko'y kwarta. Huwam lang. Baro ba? Pawama ko ha. Tando diha. Ina oo. Luna. Kando po Luna pingir ha. Tando na oo. Wa man ni tando. Gahi kaysa nanang yang oo. Mahatag bagdili ba? Atawa ni kong bana. Si Asia nasi kundi guys, Asian food guys, dili lang ko diha kay wala kayo kuan mga utanon. Parking among sakyanan guys, kay mga adto na ko sa tindahan mo palit ko kuan mga utanon. Parking pa wala kay mga kuan mga sakyanan. Dili ko diha mo palit. Shot Asia food guys. Anak ko diha mo palit, sulod ko diha guys. Pauni among city diri guys. Ani diring kuan guys. Ari ko diri mo palit og mga utanon guys. Guys, thank you for watching guys ha. Bye bye guys.